Good morning, alas 6:10 na diri sa Akmak Bay, Barangay Akmak, Iligan City, Philippines. Pero wala pa gid ang adlaw ni gawas. Not composed, pero hayag na. Nindot na ang clouds. Ito ang Granix. Over there at the right side is the Granix Port Corporation. And Pels Bureau sa una. Din ICC. Then sa unahan housing. So, walking sa tadri. Good vibes. Dahil pag nanay adlaw, maligo na dahil. I love you there. I love you there. I love you there. I love you there. And you don't get is San Miguel. Masirado na. Mga literal. Sila mga balay doon. Walking muna tayo. Kasama sikat ng mga tiil. Ang mga kamot. Santok. Shake your body, move your body. There's a bird over there. Flying high. Not high, so high. Hi, cutie! Apo ni Angels. Angels. Nagubo ilang balay sa basyaw.